Usap-usap pa sila. Sabi ka dyan, bagat sabay-sabay sila. Hindi! Sesa lang ah! Ayan na, Sen. Ayan na! Anan! Ending! Segregation! Hey! Ahoy! Number 1, hey! Number mo yan! Okay na yun? Parating na. Fire number 2. Number 2, ready! Ski. Hoy! Hoy! Sige daw! Spin, more spin. Yeah! Ski pala! Graduate. Graduate! Tama talaga si Ski. Ski pala yun! Pwede na umuwi yun. Kapos eh. Kapos, boss. Kasi! Ayan na. Pwede nang isa kayan! Pwede nang isa kayan! Barangay spin. Robert! Wow. Mas malayo. Okay lang. Malayo pa rin. Malalaman niya. Jason Ray! Mamaya second round. Oh, si Raymond, si Robin at saka si Jason. Joseph. Joseph. Kalabaw! Didilim ka Joseph, yan. pati yan! Pwede! Pasok! Pasok pa rin. Wala na namang maayos. Pasado! Data. Tatlo. Isang graduate. Tatlong pasado. Kalabaw. Coach Greg. Ito na, ang kalabaw! Wala na namang mic! Bilis to. Okay! Pasado. Umabot. Pasok! Pasok sa finals! Pasok. Pasok sa banga. Bilisan niya, may joker ko. Okay! Pwede na isa kayo, bye! Approaching. Gravity. Dandan. Gravity! Ayos! Pasok pa rin. Ayos! Mamaya, i-adjust natin ha! Titingnan ko. Approaching. Hindi nag-workout. Wala na. Janina. Karga. Kalabaw! Dal. Aywa. Janina! Pasok na yan! Mapat. Pasok na kayo! Bike. TRB. TRB! J! Bilal pa. Yan. Layo. Hoy! Pwede sa finals! Pasok sa finals! Sa banga. Mamaya, i-adjust natin yan. Ayan na. Sino ba to? Approaching. Oh, si Dan ng Birds! Bilal pa, Bilal. Bilal. Don! Bike. Naiwan yun eh. Nawala. Pwede nang isa kayang bike! Wala nang bike! Meron pa? Approaching. Tourist na, tourist na. Yes, bilis. Bilal, gal! Ah, wala. Total ng TRB! Graduate. Graduate. Pwede na ikarga. Pwede nang isa kayang! Part out. Approaching. Malaki! Nangarap ko! Wala na. Battery. Wala nang battery! Approaching. Ah, si Johnny! Pwede na! Bilis. Padyak! Maludo pa. Okay na lang. Maludo pa. Approaching. Yes. Yes. Fire. Sige, bago! Wala nang mic eh. Padyak. Oh, kapel na lang. Kapel. Pamon kay Marte! Malayo na. Hello, sa may carpet! Sa may carpet!